Billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin wa bihi nasta'inu fi umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma rzuqna ilman wajidna fahman. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Wa ba'd, assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Puas day nakatukbal natu sin pupujihan iban sasanglitan wa Allah subhanahu wa ta'ala. Salawat iban salam hajungjungan natu Muhammad sallallahu alaihi wasallam iban sin ahlinya serta sin kaum keluarga nakatan iban sin maka sahabatnya mahuli in tindian sin pengajian natu hadumini fi fadilatil insani kalabian sin manusia tina kemuliaan sin manusia dain hakaibanan pia panjari sin Allah subhanahu wa ta'ala. Amu yatin pengajian taniu. Muna hadis riwayat dain kan Abu Hurairah radhiyallahu an. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fi tafsiri Rabbil alamin. Annallaha khalaqal khalqa wa ja'alahum arba'ata asnafin al malaika was sayatini wal jinni wal ins. Nagsabda in Rasul sallallahu alaihi wasallam hadis baita dain kan Abu Hurairah ni Abdurrahman ibn Sakhr ad-Dawsi nasabbut halam sin kitab Durratun Nasihin bil Wa'di wal Irsad ya sulat hi Utsman ibn Hasan ibn Ahmad as-Sakiri al-Khawbari. Nasabbut di halam sin kitab ini nagsabda in Rasul sallallahu alaihi wasallam dia panjari sin Allah subhanahu wa ta'ala in makhluk atau kan in katan dia panjari in uhanan niya atau in puntukan niya amuna in upat pihak atau kan upat kajinis inambuk jinisan jumlahan din ng mga malaikat. Ini kedua jinisan nasabut dihay ni amuna in mga syaitan. Ini katu jinisan amuna in jin. Adapun inhi kaupat jinisan amin puntukan din sa lagu-lagu kaya panjari sin Allah subhanahu wa ta'ala puas sin pitong lapis langit iban sin lupa amuna in bangsa manusia. At sila upat ini in pia panjari sin Allah subhanahu wa ta'ala. Pag-uusya to halom sin upat tumpukan ini atau kan upat jinisan ini, upat pihak. Summa ja'ala kha'ula'il arba'ah asrata ajja'ah fatis'atu minhum al-malaika wa juz'un wahidun minhumus sayatini wal insi wal jin. Halam sin amin upat pihak atau kan jinisan amin makhluk pia panjari bakas pia panjari sin Allah subhanahu wa ta'ala in upat ini piun sin Tuhan hinang niya hangpu juj bekato hangpu tingian hangpu tingi halam sin hangpu tingi yaun watis atu minhum al malaika insyam tinggi dain ha mga malaikat. Adapun innaka pinhambuk tinggi ito hambuk judge amuna tuin piagsauhan sin saitan iban sin jin iban sin manusia. Balikan ko halaw sin hangpu judge atau kan hangpu tinggi mbakato atau kan syulagan insyam yato dain habilangan si mga malaikat
Adapun innaka pinambuok amuyatin piagsauhan sinbang sa saitan iban sinjin iban si manusia. At tinaintanda sin tao si malaikat tinakatan. Pagpuas din dito, amin tuyat to, amin tu grupo yaon, amin tu tingi yaon, hinang isap sintuan magbalik biyahagi, hang po judge, atawa ka hang po tingi. In hang tingi, den ka, in siyam tingi, den hang po yaon, dain habilangan sin mga saitan, adapun in hambuk tingi, den hang po yaon, piagsauhan sin jin, iban sin manusia. Puas din dito, indua na kapin amin jin iban sin manusia hinang sintuan sa hangpo tingi. Mereka to hangpo su ang po kwan, ang po grupo. Halaw sin hangpo tingi yaon, amin piagsawan sin jin iban sin saitan, iban sin manusia, insiyam ya to bilangan niya din ang mga jin. Hambuok da dain ha manusia. So kitaon na to in pinakamataod bilangan creation atawakan makhluk amo na malaikat. In tanda niya in hangpo judge atawakan tingi yaon. In siyam tingi lamut sa katan pabilangan si malaikat. In nakapin hambuk tingi amoy piagsauhan sin tu. Piagsauhan sin saitan iban sin jin iban sin manusia. Pag-uwas in tu yaon amin hang tingi yaon. Biya kato di bayad sab siya. Biyahe siya nagbalik pahangpo. Pahangpo. Halam sinangpo kabahagian atau kanangpo tingi yaon. Insiam den ha jumlah sin saitan. In hambuk tingi ito, piagsauhan na isab sin jin iban sin manusia. Pag-uwas in damin hang tingi yaon namin jin iban sin manusia, umbiya kato, di bayad na isab nakahangpo. Hinang siya hangpo tingi. Halam sin hangpo tingi, in siyam tingi yaon dain hajumlahan sin jin. In hambuk tingi amuratu in manusia. So, kita na today ni mataud in bilangan sin jin din ha manusia. Sa taud-taud sin jin mas mataud in saitan. Sa taud-taud in saitan mas mataud in mga malaikat. Balikan ko. At inainpiapan dyan sin Tuhan, puas na pitong lapis langit iban sin lupa. Iban sin kata namin harap man pataas, mga parkala dakula, sin mga lauhil mahfuz, aras, indaginis kata nito. Amo na in upat tumpukan. Inambok tumpukan malaikat. Inhika dua tumpukan syaitan. Inhika tu tumpukan jin, inhika upat manusia. So halom sinupat tumpukan ini, nasabot halom sing Quran na suratul Isra ayat umbul kapituan. Amin na sulat na to ha blackboard. A'udzu billahi minas syaitanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Walaqad karramna bani adama fahamalnahum fil barri wal bahri wa razaqnahum minat thayyibat wa faddalnahum ala katsirin mimman khalaqna tafdila. Di ayat ini timajalli, di magbus di ayat ini intanda sin kamulya si manusia nakalabi din hakatan. Kung tumuntan nyo in upat tumpukan ini, in pinakamatiyo tumpukan amuna in manusia. Sumagawa, in pinakamataas darajat, iban labi miyula sin Tuhan, dahin ha upat tumpukan ini amuna in manusia. So, proven na to di ayat ini. Walakad karram na bani Adam. Iban sabun na tulong sin Allah subhanahu wa ta'ala, miyulya na mo in anak apu Adam. Bimakna in manusia. Biya katatan mo. Miyulya na mo in manusia. Inati na pialabi kita, den hakatan. So, ingaton ta diya ini, bang biya dinindag po si pagpalabi kato. Kita aniyo. In manusia, in malaikat, piapanjari sin Tuhan, in jasad nila nuraniya, sahaya. Tumang. Pag-uwas in saitan, at walang tanay in jin, piapanjari sin Allah subhanahu wa ta'ala in jin, dain halablab sin kayo. Ang sabi amin, ang sa to biya kayo, ang biya kato, amin simangka ng paso niya. Dito siya.
Demikian in syaitan. Sa aun kaul atina in syaitan kiawa sa din habang sa jin iban din habang sa manusia. Gasin kiabay ta suratun nas. Pag umusi manusia pia panjari sinton din diin. In manusia in origin si manusia pia panjari sa din halupa. Amuna in apo na to Adam alaihi salatu wassalam. In malaikat din sahaya, in jin iban sin syaitan din kayu, adapun in manusia pia panjari sa din halupa. Sumagawa in juriya, in anak apo sin Adam pia panjari siya, pia glamud in manni sin usog iban sin babae. Sa in karya salita mekato in kaasalan ta din halupa. So bang nato kitaon asal mababa in martabat sin ka papanjari kato because din halupa kita kiawa. Ang kanat tunay ng sabab hawak tuman di action Allah subhanahu wa ta'ala in iblis sumujud kan Adam, panghurmat kan Adam, hangkan sa diak sumujud bukon kal na pagtag-ipon sa panghurmat sabab yaun biutang sin Allah subhanahu wa ta'ala in nur Muhammad halom sin sulbi sin Adam. Hangkan sa diak sa simujud. O in nahinang sabab atau rason sin iblis hangkan sa di simujud sab mataas in karya salinya din kan Adam. In Adam pia panjari mo din halupa, in ako pia panjari mo din hakayo. May ta ako ya Allah da akon mo sumujud bato. Sa timakabbo siya. Ninang sabab ito. In tanda lang ta na in kita, mababa kita mong kita uno. Damikian mang kita na to di amin hajuriya hanak sina po Adam. Pia panjari kita din hanut pa. Amin man ni yun. Man. Ninya wison dia magkato weron sa tunya magmahikan niya. Mga tugumwa biyan din usiban na babae. Wisa tu mangmumus ka na weron. Kalulumian patusin tao. Intanda lang tin kita biya mababa din nakataan. Sumagawa tungtumon na to day ni haayatin. Law sintuhan sabon na to mulya na mo inanak po Adam. Hati na pialabi na mo siya. Pialabi na mo. So proven na to day ni. In malaikat pia panjari sintuhan taga-akal way nafsu. Damikian in binatang. In katan satwa binatang gimbalaw. Aw nafsu niya sumaga way ruon akal niya. In tanda niya sinuwi sa akal, gadya yaon. Lago sing gadya. Hambuk na bata-bata. Bag na-train niya, tumagad ka niya. Palingkurun, patindungon, papanawon, pahundong. Magad na to. Intanda, imisan siya bata-bata, masiwi siya, yun inakal bibutang kanya. Hangkan siya ito kapag bayat, pasaway roon, akal niya. Para lagusing gadya yun, itaw na ito kuno. Pag umus injin biya ramano siya. Aw nakal niya, aw napso niya. In malaikat diya to siya, di sila mag-asawa, di magkaon. Di maingat in malaikat umiyan, I love you. Di, sabay ta, way roon sila napso. Way roon temptation doon kanila malaikat, way. Sa aw nakal nila. Pag umusin sila din na sahaya in malaikat. Intanda silang tanong biya kataas in malaikat. So mari kita pa jin, injin aw nafsu aw nakal biya sing kita niyo. Sa inkahalan nila iban sing kahalan nato magbidda. Magbidda. Kapag hula-hula, iban hapikilan kata nato magbidda injin iban sin manusia. Mataas in level si manusia din sin jin. Intanda na yung manusia kita anyo, Injin kafir, kaya ba itakakaiba ng kitab? Injin kafir, magkaon sila najis. Sa imano siya, bang aon mano siya kafir, di magkaon najis, di. Tabi arakon niya, di na mga lanang, si mobra balong, tanakaon may bidda. Sa intanda, in kita mano siya, nakabidda kita. Dami ka nin paghula-hula ka. In kita ba, ini kakitaan nato, in sila ang mga kapangpangan ba, nakabudpuran. Hapangita ito malumi, sa hapangita nila marayaw. Sumagawa, in manusya, kita may manusya. Sabab sinakal si manusya, makapinig siya. Mapinig niya ito. Inyaon mangi, inyaon marayaw, makapi ko, inyaon class A, inyaon class B, class C, because namin kuhan si manusya, akal niya.
Inakal niya unin pagkaunon niya ilmu. Sambil mahinang si manusia in maghula sila dito atasin ayan, pasal sinamin ipikilan nila ito. Yaon bibutangan ilmu, besin ilmu pag dunya science. Aon din ang mga scientist naghula atas. Wayroon panghirap-hirap ka diha dunya, wayroon. Sila taas. Kikita nila yung dunya ni katan, namunito nila ito. Sabab sin pangadji nila, iningat si manusia. Na malaikat di makahinang biyato, in malaikat magat sa order. Katan pia panjari sintuan din hakalima kun payakun, amoy ito amoy hinangon ni beni. Sa bakas na hinang. Sa manusia maghimain, iningat si manusia kita. Mapalantop nila yung basi, mahinang siya sa sakatan. Salta maparagan nila hagim pa isansin, dagat. Damikyan maparagan nila yung basi hagim lupaan, mahinang siya sa sakatan. Sambil aun pa basi, amin dumagan siya haot sin langit iban sin lupa. Basi mga plane niya on, kitaan niyo. Damikyan aun isab din nga basi, in kapandayan si manusia, maparagan nila halom sin dagat, habuli dagat. Basi mga submarine niya on. Ingat tintanda sin ingat si manusia. Ingat to di kakausan si mga malaikat. Yung malaikat katanhinang nila magtalwang sa jabian. Bukon sila maghinang. Pagkay manusia, mahinang nila yung katanyat to. Dihilan sila ilham, iban pamaham sin Allah subhanahu wa ta'ala. Usalon nila yung pangadji nila, iban sin arta nila, iban sin kawasan nila, makahinang sila to katan. Titimbakan ng daging sa katan. Kawan niyo. Damikin hapagnan. Kitaan niyo, in malaikat, hawak tuan pianganan sin tuan kaning inday kinis katan sin dunya ni, hindi kanganan si malaikat. Law sin tuan Adam ngani kanila. Intanda imanu siya talented din ng malaikat. Nanganan niya po ta Adam. Sabi mga pilok yaw, kanganan katan, laring-laring katan, nuno katan na to. Kanganan niya to katan. Inista indaginis katan. Kanganan sila po ta Adam. At tinamano siya yato. Malaikat niya kaya tanganan di. Intanda inmano siya, nakalabi siya din si malaikat. Napag-umos kitaan niyo. Inmano siya, aun din ang mga manusia, nakabidda intaas in darajat nila din si malaikat. Biadin, amo na yung kanabi-nabi si mga karasulan. Kitaan niyo in Nabi Muhammad, hawak to siya nag-mi'raj. Dito man siya Sidratul Muntaha. Sabab in langit ini 7 level in langit. Pag-abot man hikawalo ingan na mustawa. Pag-abot man hikasyam ingan na Sidratul Muntaha. Ini kang po ato amo natin aras. Ang biakato amo natin palasyo sa Allah subhanahu wa ta'ala. In Jibril alaihi salam, amin kya wakilan sintuan kimawa na munyog ha Nabi Muhammad, iwan sin Mikail, in Jibril taman da Sidratul Muntaha. Wala siya nakaliumat to pataas. In Sidratul Muntaha, ang beka to boundary yaon. In katan malaikat magnaugaban din haaras ato, pamustawa, harap maripadunya, doon da Sidratul Muntaha. Doon man ang pasilaw mag-channel harap maripababa. Aun sa malaikat dumaduwain din na baba. Damikyan, in malaikat magkato pataas, in tubtuban na Sidratul Muntaha. Bang sila lumimat matunaw, walaw po ning Jibril. Sabdi tuman na Sidratul Muntaha, tumtuman yun, hindi akato, nag-utong bisod in Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yan si Jibril. Long si Jibril, takaddam ya Muhammad. Long si Nabi Muhammad, takaddam ya Jibril. May kato, una ka. Muhammad, una na ka. Long si Nabi, una ka long niya. Sumakat na ito pagka ika-uno. Ika-uno ba yun Ika-siyam level. Sabi, ika-walo level Sidratul Muntaha. Ini kasih mustawa. Ini kahang po amunain aras. Long si Jibril ikaw long na ya Muhammad. Long na may tako di magad. Long na tamanda ko rin di. Di na ako makaliumat to. Patas. Aun na sa malaikat ng bekato. Amin nag-guide ha Nabi Muhammad harapan to patas. In Nabi Muhammad nakaliumat to. In tanda niya, mas mataas in darajat si manusia dahin ha malaikat. Walaupun in Jibril. Sa manusia dito mo kung katan manusia, amura in mga kanabi-nabiyan, iban sin karasulat. Labi aula in jungjungan na to Nabi Muhammad.
sallallahu alaihi wasallam. Nah demikian dia ini, puas din dito lang tanabi si mga panggayo. Magbidda in panggayo, sin jin, iwan sin malaikat, iwan sin kita. In jin, in malaikat lang na din nato mampasarupa di. Pasalin sila sa haya. Magpinda-pinda sila to. Pinda-pinda. Makajay magpasarupa sila hayop, tao beni-beni. Sa hambuk adlaw in Jibril alayhi salatu wassalam, di matungmon pa Nabi Muhammad, indagbus niya, biasin dagbus ikuan. Dahiyatul kalbi. Dahiyatul kalbi. Dahiyatul kalbi, hajaman niya tu puas sa Nabi Muhammad, sa lingkat-lingkat usog bang diri hadunya mo dahiyatul kalbi. Puasin Nabi Muhammad. Intanda niya, bang indahiyatul kalbi magdasin dagangan niya, businessman niya. Ataw lang tanabi sultan. Bang kaingatan sin tao dumatong na hidahiyatul kalbi, wayroon makapin babae halom simbay gumawa katan. Usog babae kumita. Harayaw sinamin umbang payo tadagbo si dahiyatul kalbi. Hangkan hambok adlaw in Jibril, di matong mon pa Nabi Muhammad nagpasarupa sa dagbo si dahiyatul kalbi. Nah. So ay manusia malingkat, manusia malingkat. Kita amin palindog si manusia. Timindog kita hadwa si kita. Ubos aun kita abaga. Aun 25, aun kompleto, aun mata, aun tainga, aun indagis kataan. Kita anin hayop ya. Malingkat in hayop. Sumagawa in hayop. Kamatauran, bukun sila mano biasing kita ini hadwa rapaan nagtindog. Puwas sa mga manok long tana. Yung mga itik yaw, yung mga gansa, pabo. In kamataw na tuupat in siki nila. Sa di mo masilang siki ka, tawa lima ka. Sa pamatin no salon na nabiyan. Ayun. Dahil manusia, manaw kita timindog, mabuntol. In sila nagbibiyan. Magbidda yato yung kahalan. Pag si manusia, in lingkat sing kapapanjari manusia, biasin nasabot ha suratutin, inna khalaqna al-insana fi ahsani takwim. Bunatod in kami lang sintuhan, pia panjari na may manusia, dahin hasarayo-rayaw, umbang payaw. Yung panindog ti kita amat to, tumaikod ko umalop kaming tao. Nakita niyo ti hayop. Magbidda ito bising kita. Uwas in hayop, bibutangan pa ikog. Bibutangan pa dua tandok. Bangsa pa may manusia, malingkat na ko. Ang pakay bibutangan tandok. Di ko makanan malingkat di. Atawakan mayroon tandok mo sa ikog mo. Matungdo pa hawaan niya. At least di kita ka nga may mamarayaw. In biyato yung tanda niya. In manusia biyato yan. Damik yan ha magbisara. In manusia dihilan ingat sinton magbisara. Kita mo ha. In taod sin bangsa katiling ka sin dunya ini. Was in tiap-tiap bangsa mataod tribe yan, tribo. Pilipino. Sa Pinas yan tribe si Pilipino. Then habilangan si Christian iban si Muslim. Sa kita amat to. Maghati-hati to. Maghati siya. Bukun kataan, sa aun na kalang maingat. Aw mayat mag-English, aw mayat maglunang, something biya. Tumang itong tabiya, katiling ka na, pang gamiton ta. Na hindi ka ito maghati to. In katanyakan, kamataw ra makati tausug. Damik ka rin tausug, tiyo-tiyo in makati sinyakan, sa aun din ka na makati. At ina, in manusia, pini sa sintuhan, namin ingat magbisarayat to. Iwan mahangpas. Inyat to pangilahan na to ito. Hangkalaw niya, walakad karam na bani Adama. Miyulya na mo inbang sa manusia. At inapialabi na mo, dahin hakaibanan, bakas piyapanjari na mo. Para tiyo-tiyo kita, minority kita. Majority in jin. Mataw din jin, mas majority in Satan din na jin. Mataw din Satan, mas majority in malaikat din si Satan. Biyato yung kahalan tanin. Pahamalnahum fil barri wal bahri. Ikado ayat din ini. Tinamatakadam din matali si manusia. Ando, mahal ka ati kita ni patuhan. At tina, wayron patut na to magselo. Siban mang dada katuhan way. Uwas kita hinang. Rabbil alamin. Siya in Tuhan namamalihala. Atawa tag-amulahi singkatan alam. In alam dito creation. Makhluk. In manusia makhluk. In jin makhluk. Katanin ni bin. Makhluk ito katatingan niya.
So, uwas man kita hinang sintuaning katanya to, on kita maintenance din kanya. On budget. Wala kita pesaran wayan. Ang kaning kita, wayron patut-tato biya mga umikato mag-blame atau bang daada way. Labi-labi na imbang sa manusia. Nakalabi kita din nakatan. Tuntuman niyo. Pahamalnahum fil barri wal bahri. In manusia piaparana mo sila rong sintuhan. Maka jari amin sasakatan hagim paisan sindagat. Maka jari sasakatan hagim paisan singgin lupan nagdaragan. Damikian in sasakatan amin dimagan halom sindagat halom tuod besi mga submarin niya. Damikian amin sasakatan dimaragan siya haut sin langit iban sin lupa biya sinari plano niya. Pera kita dito. Nalong to na insaytan ni injin, insaytan ni malaikat, in sila magtalbang saja sila. No need sila sa sakatan. Sa binsana sila rin kato. Kitaan nyo, ipagbiddaan. So, mga passenger kita harap pasambuangan. Inari plano kompleto piloto niyo, naka-duty yaon. Sa yung giagajian, sintagdapo airplane. Naka-duty sila kataan. Was condition, before tumulak check ko na to. In passenger biya kato, pag sakat mo pa plane, lumingkod ka, makadali tumatukaw. Pagpati mo sa buwang ka na. Di ba? So, makares ka dito. Sabihin, pagtuglong si Nabi Muhammad, paghali-hali mo yan. Minsan, biya rin lang ko siyang problema mo taod niya. Bangkaw nakatug, nakarelax ka. Naimano siya, sumakat ko plane. Bangkaw makaro, pagdato nga tito mo matuko, pagbati mo sa buwangan. In parasahan si Mano siya. Aon sa sakatan ta. Ubus pagsakat mo biya, hindi ko biya konsultan niya on. Matukaw. Makahali ka. Yung katan. Sab aon nagpaparagan. Na engine, hibutang ta magtalbang sila. Sa bati sila yan. Magtalbang. Sa suwaya to hadir in mata nila nakabulat, bati, iwan simpikilan nila. Biya sinhantang magparagan ko auto, atawakan motor, atawakan. Bangkaw nagparagan, nakatutok in pikilan mo, iwan simpangatod mo yan. Sa bangkaw nalipat, segundo sa jam accident ko. Tuntuman niyo. Nabiyat din kini ba sinsayta ni si malaikat. Magtalbang sila hoon. No, hindi sila maglagay ka sa sakatan niyaon. Sumagawa bang sila magtalbang, dumagan biyan, haut sinayan nini. Bulat imatan nila, iban sin pikilan nila. Yaon hadir. Bangkaw kung sila magtalbang, pag-usap tulong pipilong imata, ara ka lang makarugto sila biyan. Sa imano siya kita in parasan si imano siya. Pagsakat pa plane, pa bus, pa train, atau indah gini sa sakatan kataan, natug siya. Tamikyan pa kapal. Waalaikumsalam. Na yung kita biyan para santa. Pag lingkod mo biyan pakuan, pasiyay, ibutang mo yung seatbelt mo biyan, ang pakaw matu, pagbati mo sa buwangan. After 1 hour and 15 minutes at 20 minutes. Bangkaw passenger harap matu pa keke, pakunta kinabalo, 2 hour iban ito nga. Di na Manila. Matug ko, pagdatong matito na ako. Bang so pa passenger ko harap matu pa Singapore, tawakan pa Kuala Lumpur, 2 jam tunga siya. Makadali kong matug, dito na kong magbati. In parasahan si Mano siya. Sa engine, insaytan ng malaikat, minsan sila magtalbang biyato, so mga bati sila. Iban simpiki na niyan hadir doon. Pag kita nalilipat ko yan, nag-relax ko. Waja'alna naumakum subata. Iban piapanjar na impagtug, especially adum hipaghali-hali niyan. Amat timpigbiddaan long sinton pahamalnahum fil barri wal bahri. Piasakat na mo in manusia maka dari sasakatan limantuk hagim pa sa sindagat dimagan atawakan halom simbuli dagat ba si mga submarine yaon. Damik yan sasakatan dimagan hagin lupaan iban si mga satwa binatang kuraan mo. Damik yan in sasakatan gimagan tung haut sin langit iban sin lupa ba sin aeroplano yan. Pagsakat mo himali-hali ko, pagbati mo ito na kahulambo. Inyat tu tanda in kita pialabi. Hikatu ayat warajak na minat taybat. In manusia pia panjari na mudiran na mo sa rijiki, dain hasarayaw-rayaw rijiki. So proven na to kuno. In malaikat, wayron rijiki na pagkaon man pag-inuway. Kailan man lang sin Tagalog, in malaikat, di sila magkakaon pisahat yaon di. May ta, di sila magkaon. Di. Nang pagay manusia, kaon may bidda. Kaon may bidda.
Asal kita lamang dengan malaikat. Teman-teman, demikian hajin. Magbida in rijji kita masin jin. Kung mau sabihin jin berakato. Sa magbida biyan kita hindi. Allahu alam. Bangaon mangalong tanabi yellow cup yun na jin. Atau mga pisahat yan atau ununong kata. Sa manusia kita ni manusia. Nawat mo bang hayop na ihikumpara tabi kato. Tumtuman yung hayop, tumtuman yung inkatan sa tua pia panjari sa naging lupa, hindi siya makaunti-tihi. Di yan. Yung mga seafood siya, saan di sila makaon matu? Puwas sa jawa sila betahan mo. Ibutang mo matu kanila. Bang biyak tahan anak kumawa sila matuluto na di yan. Kaysa wayak kaliban, wairong kapat nila matu, di nila to kaya. Bang biyarin yung pagkawa, sa wayak kal nila. Damikyan insat tua binatang halom sindagat ka ista-istaan katan, di sila makaon. Maripak papagin lupan, di sila makaon, duyan di makasindagat. Puwas sa jabangaon sa mahulog paragat. Amin makat to yan kanila. Bang biyak tahan anak kumawa, di yan. Sa imano siya kita amat to. Aon din ang mga hayop halal hamano siya, kaya kaunon nila. Maka dyan usalon nila magsangsa, magdasin luluanan nila. In hayop rijiki nila, in makaon sin hayop rijiki pa si manusia. Talian nyo kuno. Damikyan inista. Dahil na makaista-istaan, makaon si manusia. Minsan namin rijiki sinista ito, makaon si manusia. Intandain kita pialabisin Tuhan. Ang kanlong sin Allah subhanahu wa ta'ala. Warajaknahum minat taybat. Iban, dihilan na mo sila rijiki. In bangsa manusia, intanda in sila milya na mo, pialabi na mo na nakaibanan, dihilan na mo sa rijiki, sarayo-rayo rijiki. Uy, saan na ista makaon ice cream? Mayroon. Nataga mo ito kanang dunya. Uy, saan makaon mo ito? Puwas mong sungitan siya. Tabi anak ko niya. Nadamik ka rin hayop. Uy, saan makaon kilutihi, mayroon makaon din. Sa imano siya makaon tatukatan. Intanda in kita uno. Kaya labi. Mo sa min rijiki na ito, hinangon mo pa ito improve ko ano mo pa pasungon mo pa yung biyak dayaw niya. Iningat si manusia. Pagkaon na ito, mangga, sekon pa ni mangga ito. Hinangon pa mga ulong tanabi mga uno ba ini. Hinangon pa mga kay. Katanat to. Dahil nasabab sin ingat si manusia. Intanda in manusia kaya labi sin Tuhan. Wapaddalnahum ala katirin mimman khalaqna tabdila. Iban in manusia pialabi na mo sila. In kapapanjari na mo manusia nakalabi sila nakaibanan. Sin sampuna pagpalabi. Tumtungon na ito mga Tuhan. Tungon na ito. Nawos halom sin Quran. Bihat to na inhal si manusia. Sa aun pini sin Tuhan din na manusia. Aun yan pini. Pini ang papini. Bukun kataan manusia, bukun. In manusia pini sintuhan dito, amo na mga sila Muslim. Tumtuman ni matawad manusia yan, tumtuman ni biyan labi 2 billion in manusia katilinggal sin dunya. 2 billion labi yan. In Muslim sadya. In Muslim sadya kaya wang ako na lupa, labi siya 2 billion katilinggal sin dunya. Natawad pa sin bukun Muslim. Ibutang tanin kita mga halaw sin 10%, mga 2%, na in 8% ito bukod Muslim. Sampai pa lumabi ka. Natumtuman niyo. In taot sin manusia alom sin dunya ini, amura in mahal ka 7 pa ito, namurin 2 billion na ito. May tayo ito, sa Muslim sila. In akita nila nagtuhan pa Allah subhanahu wa ta'ala. Amutin kahalga ka na Muslim. Sumagawa tumtuman niyo. Halom sin 2 billion Muslim labiyat do, in mapi mo dito mga 10% na. In 90% ito kubag-kubag pa to. Sabi ara po niya. Bukun pa to, bialong ta pure. Bukun. Nahalom sin Quran. Bitang kita sa Allah subhanahu wa ta'ala. Pia panjarita kamu, inasal nyo din ng mukusog ba sin babae. Isyuyat to. Amuna in apo na to Adam, iban sin apo na to Hawa. Dahil nasabab sindua yaon, nagbunga timaud kita. Sambil timaud in bangsa. In kita Pilipino, o Malaysian, o Indonesian, o Singaporean, o Brunei, katanta na to on. Bangsa yat to. Pag gumas in tiap-tiap bangsa yat to, piyataud na mo in tribu nila. Napila sila tribu diya Pilipinas ini. In Muslim saja, maka itong kumakawaan tribu.
Siamal, to sin siamal, on bangi, on long niya, uno ba ini? Uno ba? On tawi-tawi matao sa ginisan niyan. Matao. On long niya, si Baud ba niya, tao na to ginisan niya. Sabiat to rin to simbangsa, magkila-kila to, Pilipino, Malaysia, magkila to siya. Hataw na sila min bangsa, tumataw tribu biyan, sa magkila to. Inyaon Iranon, inyaon Ilanon, inyaon Maranaw, inyaon Wenibe Magindano, binila kata na. At inya to tanda hindi lang kita sintuhan, intanda sin kita nakalabi. Ustum tumuntan nyo dito, hataw sila min bangsa, di halam sin dunya ini kataan. Us in tiap-tiap bangsa di maambat tribu, kabail, nung sinaramin tribu, yayatan sin Allah subhanahu wa ta'ala. Habiat tu taud sin bangsa, iban sin taud sin tribu tiap-tiap bangsa, wa akramakum indallahi atqakum. In mulya namu dengkan yu katanyan, amura in mga manusia amin nagmamuga kako. Hisin manusia magmamuga patuhan, nag-iman tujuh patuhan. Inakidan niya, Tuhan nila Allah subhanahu wa ta'ala, bukun ni Jesus Christ, bukun bini-bini. Pag-ubos, inakidan nila nagtuhan pa Allah subhanahu wa ta'ala, inhinangon nila duara. Huminang sila sin marayaw, di sila huminang sin mangi. May tayat to. In marayaw da akan sin Tuhan, in mangi panglangan sin Tuhan. Amo natin makna sin mutakun. Amin tao nagmamuga patuhan, imana sin imakna niya, amo na in tao miagat hada akan sin Tuhan, himinang sin marayaw, iban himalli imanib din na pangilangan sin di huminang sin mangi. Amo natin kakilangan sin Tuhan. Natumtumuntan ni mga umat Islam. Halau sin upat makhluk ya panjari sin Tuhan, puas in aras, in lauhil mahfuz, in kursi, in pitong lapis langit iban sin lupa katan. Inupat ini kaisa malaikat, balikan ko. Number 2, syaitan. Number 3, jin. Number 4, manusia. Halau sinupat ini, balikan ko niya ito, pagkita sung na maubos. Biyahay siya nakahangpo. Hangpo bahagi. Insyam bahagi at malaikat katan. Inambok bahagi, piagsauhan, sin syaitan, iban sin jin, iban sin manusia. Pag-ubos into amin kabin ini, biyahay sa sintan nakahangpo. In hangpo yaon, in siyam yato din habilangan sin syaitan. In hambok bahagi, piagsauhan, sin jin, iban sin manusia. Pag-ubos, amin dua bahagi ini, hilang sa hangpo bahagi. In siyam bahagi, bilangan sin jin, in hambok amura in bilangan sin manusia. Tumtuman yun. Bang mataw din manusia, mas mataw din jin din si manusia. Bang mataw din jin, mas mataw din syaitan din sin jin. Bang mataw din in syaitan, mas mataw din malaikat din sin. Natumtuman niyo. Inupat ini. Intuyaw di magkamatay. Inambok ini, aun mapatay, aun mabuhi. Sa mataw din mabuhi din sin mapatay. Mataw din ipag-anak din sin mapatay. Hangkan ni manusia magtaod siya, magtaod. Intu ini di magkamatay. In malaikat di magkamatay. In syaitan di magkamatay. In jin di magkamatay. Sa kuno sila mapatay hadlaw kiamat. Kaminsan na. Tumtuman niyo, in kita niyo minority sa mahalga kita niyo patuhan. Yato nin ayat na sabot na to in doon. Basta to dilay. Mura-mura namuyat to in pangadyan na to hadumi ni inyat to hambuk tataliun iban pipikiran si manusia. In manusia may ta kita nakabidda aw nakkal ta. Tumtuman ni nakal at tumtuman ni in habaram ta ni turi magkaun. In jasad ta magkaun. In nyawa ta magkaun. Inakkal ta magkaun yan. Unin pagkaun sin jasad amo nin biya musakmas si katanat. Makaun ta to kata minsan pa bato kaunun ta rabian. In manusia. Amuet in sustento atau pagkaun sin jasad. Unin pagkaunon sin nyawatan nyo, amunin ibadat ta Tuhan. Bang imano siya di magsambayang, makayog yan nyawa niya, makayog siya. Kaluoy. Bang kita umiwas si mga tao drug addict yan. Amin tao di mag-ibadat. Muna-muna puntukan naman sambayang. Ingkatan ibadat, impuntukan na sambayang.
Bang imano siya di mag-ibadat, espesa di magsambayang makayog inyawa na makaluwi kayo. Natambok imbaran macho. Sa imbaran ng luwi, palit sinhangin inyawan niya. Uning pagkaon sinakal, amuna in pangadji, tumtuman niyo. In pangadji, kataan pangadji, pagdunya iban sin pagkaahirat, pagkaon niya sinakal. Sa mga tumtuman niyo, bangkaw wala nangadji pag-engineer, pag-doktor, pag-scientist, iwatang tanakata, pinakataas na level. Di ka usukuton sinton bang wala ko na ng scientist. Di ka usukuton na lumahuli. Wala ko na ng doktor, wala ko na ng nurse, master,